ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद्भागवतर दशम स्कंध गोपलीलार दशम अध्याय पाठ करिबा। सुकोवाच नमई प्रभु बनमाळी सुख सागर बाळ केଳି दिनेक देवी यशोवंती सेवकी मान हकारंती आज्ञा प्रमाणे दासी गणे आसी मिलिले जणे जणे यशोदा बोलंती उत्तर घर बेभार तुम्भे कर दधी मंथिबी आज मुहि लबणी केते जाणी बई मने जाणिले भावग्राही भक्तजनक सत्य पाई गोपी जे कहिथिले गते मोहर कथा मान जेते से कथा करी बई सते यशोदा जीवना परते माया मोहिले नर हरि दास जनक सत्य करी हेमंत बोली आज्ञा देले मंथन दंड अणाइले मन आनंदे नंद नारी दधी भाण्डरे खुआ भरी यशोदा होइला कसज जाहार सुत देवराज पिंधी सुरंग पाट साड़ी रत्न मेखला अछि भिड़ी पृथुल नितंब जुगल सुवर्ण चूड़ी बेनी कर बेनी स्तनरु क्षीर झरे नुपुर बाजई पयरे हृदरे हार कर्णे काप शिरे सीमंत दिव्य रूप खुआ दौड़ी धरी करे बाम दक्षिणे चाले धीरे दौड़ी टाणीबार डरे वस्त्र न रहे देवी शिरे कबरी फिटी लोटे तले पुष्प पड़ंती माळे माळे हृदे कंपति पयोधर कंकण नाद बेनी कर मुखे शोभित श्रम झाल रंग अधरे सुकपोल दधी मंथई मन तोषे कृष्ण मिलिले तार पासे स्तन्य पिइबा आसे हरि जननी वस्त्र करे धरी देखी यशोदा कोप भर कृष्णଙ୍କୁ बोलंती उत्तर जाओ न धर एते बेळे पछे घेनिबी तोते कोळे शुणी कांदंती बनमाळी देखी यशोदा देई गाळी कृष्णଙ୍କୁ कराइले तुनी सुस्वरे करी गीत ध्वनि बाळूत काळू जेते जाणी सुमरी गाए नंदराणी कोइली छंदे गाई गीत शुणी कांदंती गोपीनाथ हस्त बढ़ाई गोपीनाथे खुआ धइले बाम हस्ते यशोदा न पारिला चाळी कोळे धइला बनमाळी स्तन्य पियाई तोष मन श्रीमुखे देला कचुंबन शुण परीक्ष एक चित एमंत होई विपरीत चुलीरे बसिथिला क्षीर चाहिले प्रभु चक्रधर तक्षणे पड़िला उतुरी देखिला यशोदा सुंदरी कृष्णଙ୍କୁ पकाइला तळे अज्ञान मोह माया भोळे धामई करे जल घेनी पड़ी कांदंती अंतर्जामी कोप बसिला कृष्णଙ୍କର दंते कामोड़िले अधर उठिले भव सुख दाता घरु आଣିले शिळ पुता पिटिले दधी भाण्डे नेई भाजी गोरस गला बही ता देखी गोविंद कातरे लुचिले गंभीरी भितरे घरे लबणी थिला जेते सबु खाइले बेनी हस्ते क्षीर उतारी गोप बाळी पुणी मंथन स्थाने मिली देख चकित गाले हस्त एड़े करम कला सुत बाळूत काळू एड़े कोपी सत कहंती मते गोपी ताहाଙ୍କୁ निंदिली मु कोपे एबे तो देखिली स्वरूपे आज करिबी प्रतिफल गोपीए छाड़ंती चहल बढ़िला कहूँ कहूँ कोप जष्टि प्रहारे जेह्ने सर्प छाट लुचाई पछ भागे मिलिला गंभीरीर लागे द्वारे चाहिले देवी धीर देखिले प्रभु दामोदर रोल उपरे गोपीनाथ शिका धरिण बाम हस्त शिकारे थिला जे लबणी कृष्ण ता बेनी करे आणी मार्जरी 5-7 मेळे लबणी खांती कुतूहळे द्वारकू चाही चक्रधर भये कंपंती जेह्ने चोर देखी यशोदा पर ज्वळी जष्टि उंचाई देले गाळी आज करिबी खंड खंड छाटे पिटिबी तोर पिंड देखी चकित भावग्राही रोणु पड़िले बेगे डेई कृष्ण पଳାନ୍ତି भय घेनी पछे गोड़ाନ୍ତି नंदराणी पଳାନ୍ତି पछकु अनाई
ପଛେ ଯଶୋଦା ଛନ୍ତି ଧାଇଁ। ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମୁନି ସନ୍ଥ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟେ ମଣି, ପଛେ ଧାମଇ ଗୋପାଳୁଣି। ପୃଥୁ ନିତମ୍ବ ପୟୋଧରେ, ଗୋଡ଼ାଇ ନ ପାରଇ ଖରେ। ପୁଣି ଗୋଡ଼ାଇ ପଛେ ଝୁଣ୍ଟି, ଘଡ଼ିକେ ଉଠି ଘର୍ମେ ଫୁଟି। ପୁଣି ଗୋଡ଼ାଇ ପୁଣ ପଡ଼ି, ପାୟକ ଉଠିଣ ହାବୋଡ଼ି। କେଶ ଫିଟିଲା ଶ୍ରମ ଝାଳେ, ଫୁଲ ପଡ଼ଇ ପିଟି ତଳେ। ଏମନ୍ତ ଯଶୋଦାର ଗତି, ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଶିରିପତି। ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯଶୋଦା ପାଇବି ତ କାହିଁ। ଜାଣିଣ ଯଶୋଦା ବିକଳ, ଲେଉଟି ଚାହେଁ ଆଦି ମୂଳ। ମନେ ବିଚାର ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଯଶୋଦା ଠାରେ ଦୟା ବହି। ଯେବେ ମୁଁ ଯିବିଟି ପଳାଇ, କେ ମତେ ପାରିବ ଗୋଡ଼ାଇ। ଏତେ ବିଚାରି ଦୟାନିଧି, ପ୍ରଚୁରେ ହୋଇ ବଇଁ ବନ୍ଦୀ। ମାତାର ଶ୍ରମ ମନେ ଜାଣି, ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଣୁ ପାଣି। ଧାଇଁ ଧଇଲେ ଦେବୀ କରେ, ଛାଟ ଉଞ୍ଚାଇ କୋପ ଭରେ। ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଚକ୍ରଧର, ଚକ୍ଷୁ ଘଷନ୍ତି ବାମ କର। କୃଷ୍ଣ ବିକଳ ଦେଖି ମାତା, ଛାଟ ପକାଇ କଲେ ଚିନ୍ତା। ବୋଲଇ ବାନ୍ଧିବି ଏହାରେ, ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବି ଘରେ। ରୋଳେ ଖଟାଇଥିବି ନୀତି, ଏଣେ ନଥିବ ମୋର ଭୀତି। ଏତେ ବିଚାରି ନନ୍ଦନାରୀ, ରୋଳ ଆଣିଲା ବେଗ କରି। ଦଉଡ଼ି ଦେଖି ମାତା ହାତେ, କାନ୍ଦନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଯୋଚିଲା କନେଇ, ବେନି ଅଙ୍ଗୁଳ ନ ଅଣ୍ଟଇ। ତକ୍ଷଣେ ଦୀର୍ଘ ରଜୁ ଆଣି, ନେଇ ଯୋଖିଲା ନନ୍ଦରାଣୀ। ଯୋଖନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ତୁଟିଲା, ବେନି ଅଙ୍ଗୁଳ ନ ଅଣ୍ଟିଲା। ପୁଣି ଯୋଖିଲା ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ, ବେନି ଅଙ୍ଗୁଳ ନ ଅଣ୍ଟଇ। ପୁଣି ପଶିଲା ଘରେ ଯାଇ, ଦଉଡ଼ି ଆଣେ କନ୍ଧେ ବହି। ଏମନ୍ତେ ଘରେ ଯେତେ ଥିଲା, ଯୋଖନ୍ତେ ପୁଣି ନ ଅଣ୍ଟିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଘର, ଦଉଡ଼ି ଆଣେ କୋପ ଭର। ତାହା ଯୋଖିଲା ବେଗେ ନେଇ, ଦେଖିଲା ପୁଣି ନ ଅଣ୍ଟଇ। କେବେହେଁ ନ ପାରିଲା ବାନ୍ଧି, କର ଚରଣ ତଳେ ରୁନ୍ଧି। ଗୋପୀ ଅଇଲେ ତାହା ଶୁଣି, ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧେ ପୁଣ ପୁଣି। ଗୋପୀ ହସନ୍ତି ତାହା ଚାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୁଖେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ। ଏକ ଆରେକ କରତାଳି, ମାରନ୍ତି ହୋଇ କୁତୁହଳୀ। ବୋଲନ୍ତି ପରିହାସ ବାଣୀ, ଦଉଡ଼ି ନ ପାରିଲୁ ଆଣି। ରାଣୀ ବୋଲାଅ ଗୋପପୁରେ, ନାନା ଭଣ୍ଡାର ତୋର ଘରେ। ଦଉଡ଼ି ନାହିଁ ତୋ ଭୁବନେ, ବାଳକ ବାନ୍ଧିବୁ କେଶନେ। ପୁଣି ଯଶୋଦା ଲାଜ ପାଇ, ରହିଲା ଭୂମିକୁ ଅନାଇ। ସଙ୍କୋଚେ ହୋଇ ଜରଜର, କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର। କେଶ ବସନ ଅସମ୍ଭାଳ, ଖୋସାରୁ ଖସେ ଫୁଲମାଳ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରମ ଦେଖି ହରି, ନିଜ ବନ୍ଧନେ ମନ କରି। ତକ୍ଷଣେ ଦଉଡ଼ି ଅଣ୍ଟିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୋଳ ଖଟାଇଲା। ଯେ ହରି ତିନି ଗୁଣେ ଛନ୍ଦି, ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ। ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ନନ୍ଦନାରୀ, ପୂର୍ବେ ଅନେକ ତପ କରି। ମାତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୟା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ନ ପାଇଲେ। କମଳା ସେବେ ପଦ୍ମପାଦ, ସେହି ନ ପାଇଲା ପ୍ରସାଦ। ଭକତ ଜନେ ଯେତେ ଦୟା, ଜ୍ଞାନୀ ପାଇବେ କାହିଁ ତାହା। ଜନନୀ ବାନ୍ଧିଗଲା ରୋଳେ, ଯାମଳା ଅର୍ଜୁନର ତଳେ। ଗୃହ ବ୍ୟାପାରେ ଦେଲା ମନ, ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ। କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ, ବିଚାର କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପୂର୍ବେ କୁବେର ବେନି ସୂତେ, ବୃକ୍ଷ ହୋଇଲେ ଭୋଳ ଚିତ୍ତେ। ନାରଦ ତହୁଁ ଶାପ ପାଇ, ଅନେକ କାଳୁଛନ୍ତି ରହି। ସେ ମୁନି ବୋଲିଛନ୍ତି ଯାହା, ଅବଶ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ତାହା। ଏତେ ବିଚାରି ବନମାଳି, ରୋଳ ଟାଣିଲେ ପାଦ ଚାଳି। ମିଳିଲେ ବେନି ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଟେକି ଚାହିଁଲେ ବେନି ଡୋଳେ। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ, ସୁଜନ ଜନେ ନିତ୍ୟ ଭଜ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ନର ନାରୀ, ହେଳେ ତରିବେ ଭବ ବାରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ଚରିତ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାं ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଧେ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ସଙ୍ଗମो ନାମ षष्ठाध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।